Barbie Fortesa update. Abangan si Barbie sa All Out Sunday. Yan, bukas na yan. Abangan ng prod ni Barbie. Siguradong hataw yan si Barbie. For Super Fans Day, you know. Saka ito, post ni Miss Tony Aviles para kay Barbie. Yan, Barbie Fortesa for Contrabida Academy. And now playing on Netflix. And number 1 pa nga yan sa Netflix. Yan, grabe si Barbie. Saka si Miss Eugene Domingue. Solid eh. At nagpakilig din yan sila Barbie at Jameson Blake dyan sa Contrabida Academy. Ang ganda ni Barbie, oh. Pretty and black. And during media lunch ng Contrabida Academy, ang ginanap dyan sa The Peninsula, Manila. Ang 5-star hotel pa nga. Solid. Ang ganda ni Barbie, oh. Ganyan pa nga kabait si Barbie sa mga nakakasalamuha niya eh. Friendly yan si Barbie. Ito, during an Avinon Clinic birthday party, yung may-ari ng Avinon. Nag-enjoy pa nga si Barbie dyan. Nagkatabi pa nga ni Barbie dyan si Jameson Blake, you know. So ito, ngayon ko lang ito nakita. Nag-duet pala si Barbie saka si Jameson. Grabe yun. Ayan, no? Parang sila may hawak ng mic. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Victor the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.